ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧି ସାରିକି ରେଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଗଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମନ୍ଦିର କରାଯାଉଛି। ଡାଲରେ ଦୀପକିଣି ମନ୍ଦିର ଗାଧୋଇ ତାକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ବି ହେଇଗଲା। ସେଇରେ ଯିବା ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ନା ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଦେଖା ହବ ଫେରେ। ଆମେ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରିଦଉ ତାପରେ गिरीश्वर महादेव गिरी भीतर अच्छा आहर भीतर अच्छा कि किसी जिन देखे नॉर्मल क्षमा कर प्रभु जब किसी भूल हो ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ନମସ୍କାର କରିକି ଯାଉ ଯାହାରି ଆଉ ପାଦ ଭାତ ପାଇଗଲୁ। ତାପରେ ଯାଉ ଯୋଡ଼ୁ ଗଲେ ବାହାରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ତମର ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ପୁରା ଖୁସି ଏକଦମ ପଛରେ ଅଛି ପୁରା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକିନି ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ଚାଲ ବାହାରକୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ରୁହ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ चलो हमारे जो फुलड़ी मंदिर अच्छे देख प्राकृतिक सौंदर्य मंदिर पहाड़ पर्वत उपरे माने मंदिर पहाड़ पर्वत उपरे मंदिर मंदिर ठाकुर दर्शन बहुत भल रहा गहली प्रबल थे तो होगला। तो देखते भ्यू माने ठाकुर स्थान माने बहुत सुंदर स्थान जी भी माने चाहिए माने बहुत सुंदर स्थान जीवाई भी इच्छा हेनी ये माने सुंदर स्थान ठाकुर ठाकुर। तो देख केमती क्या मैंने ये हूँ प्रभुंर मंदिर प्रभु गिरीश्वर मंदिर ये माता पार्वती मंदिर ये यज्ञ स्थान ये पहाड़ देख के सुंदर जगह झरणा देख बहुत ऊपर झरणा भी आसूसी। तो ये हूँ झरणार दृश्य वर्षा दिन जब श्रावण मास बेलू आसा जाए तो ये झरणा पूरा पहाड़ एपटे सब क्रस कर साइड। तो ये हूँ से जगह प्राकृतिक सौंदर्य पूरा भरपूर जगह जी आनंद नब पिकनिक तो मस्त जगह पिला भी गाधा आमर भी गाधा फजा कर